On passe à la dernière partie de chapitre 1, le monde de microbiens. Donc, dans cette partie, on va voir les bénéfices et les effets des micro-organismes. Donc, on commence par le rôle des micro-organismes. Premièrement, le rôle bénéfique. يعني le côté positif. Premièrement, عندك تدخل في le secteur environnemental, le domaine ou bien le secteur environnemental. تدخل في les secteurs agriculturels يعني في الزراعة. تدخل في le secteur alimentaire في الغذاء. تدخل في le secteur industriel. تدخل في le secteur médical et pharmaceutique. Donc on va commencer par le secteur agriculturel يعني في الزراعة. Par exemple عندنا les insecticides biologiques اللي هي الأسمدة البيولوجية. Donc تدخل في تركيبها des micro-organismes. Voilà. On passe au secteur alimentaire. Le secteur alimentaire, on sait depuis l'Antiquité, l'homme a utilisé ces micro-organismes dans l'alimentation humaine. Voilà. Donc par exemple, parmi les aliments, on a le yaourt. تدخل فيه les bactéries lactiques كيما lactobacillus sp اللي هي العصويات. L'affinage des fromages ou bien la fermentation des fromages اللي هي تخمر les fromages الجبان كيما le camembert par exemple. تدخل في تركيبه la pénicillium camemberi يعني par rapport au نسبة إلى camembert. عندنا le vinaigre هو الخل. تدخل في تركيبه l'acétobactère SP. Le pain تدخل في تركيبه les Saccharomyces cerevisiae اللي هي الخميرة البيرة. Voilà. Les boissons. Parmi les مشروبات عندنا les boissons alcoolisées اللي هي المشروبات الكحولية. Bon, عندنا تدخل في تركيبها les Saccharomyces cerevisiae كيما هذه اللي هي خميرة البيرة. Maintenant, les micro-organismes entrent aussi dans la fabrication de certains additifs alimentaires. Donc, les micro-organismes يدخلوا كذلك في تركيب العديد من الإضافات الغذائية أو المضافات الغذائية اللي نزيدوها في الأغذية. Voilà. par exemple عندنا le conservateur. Le conservateur هو المادة الحافظة. هذه المادة الحافظة نلقاوها في جميع presque les boissons. ماشي في par exemple عندنا les jus ولا les boissons gazeuses. ماشي les jus naturels. On parle des jus هذوك conservés. Donc تجي فيهم المادة الحافظة هذه. عندنا les arômes هي المنكهات كيما par exemple les extraits. عندنا l'extrait de vanille نستعملوه في les gâteaux كيما les extraits de vanille, l'extrait d'amande, etc. عندنا les colorants aussi نستعملوهم في les gâteaux اللي هي الملونات. Voilà. Donc le conservateur هو acide citrique اللي هو الحافظ. تدخل في تركيبه الكانديدا تروبيكالي ou bien l'aspergillus niger. Donc les deux bactéries يدخلوا في تركيب les conservateurs. Les arômes المنكهات كيما هنا نعطينا مثال la vanille pure اللي هي الفانيلا. Donc la vanilline تدخل في تركيبها le pseudomonas fluorescence كيما رانا نشوفوها les fluorescentes. راهي voilà راهي يعني نقدروا نشوفوها في التضوي كيما نقولوا. Voilà. On passe au secteur médical et pharmaceutique. يعني يدخل في تركيب les produits pharmaceutiques et médicaux الطبية والصيدلانية. Voilà. كيما par exemple عندنا les antibiotiques. Les antibiotiques كيما la pénicilline par exemple. C'est un antibiotique. تدخل في تركيبه la pénicillium chrysogynia. Voilà. عندنا des hormones aussi. Les hormones كيما l'insuline pour les diabètes. عندنا تدخل في تركيبها Escherichia coli. Voilà, Escherichia coli, c'est une sorte de bactérie. عندنا les vitamines qui m'a le B12. Voilà, chez l'homme, il y a les cobalamines. Donc, تدخل في تركيبها les proprions bacterium freudernichi. Voilà. عندنا aussi des enzymes كيما alpha amylase par exemple. هذا الالفا اميلاز تدخل في تركيبه l'aspergillus niger. عندنا les acides amines الاحماض الامينيه par exemple كيما ال tryptophan. فوالا هادو كامل نعرفوهم تدخل في تركيبه الاشيريشيا كولي. فوالا عندنا des acides organiques اللي هي احماض عضويه كيما l'acide lactique et fumarique تدخل في تركيبه les rhizopus sp. Rhizopus, il y a une sorte de champignon normalement le rhizopus. Voilà. Et on passe au rôle négatif, le rôle néfaste. Donc, on a un rôle bénéfique et un rôle néfaste. Voilà, qui m'a l'hna salmonella sp, il y a les cocobacilles.
العصويات. ou bien on a le volaille contaminé mal cuit. Voilà كيما هنايا قلنا بلي هاد الميكرو-اورغانيزم aussi elle importe des infections humaines اللي هو l'agent pathogène. Et voilà, merci pour votre attention les biologistes. C'est terminé pour le premier chapitre. On se retrouvera pour le deuxième chapitre en microbio. Salam.